नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि नवेम्बर मास 5 तारिख बुधवार। चलंतु आज टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करने को आपण मानकु अनुरोध। चलंतु संपूर्ण खबर जानिबा। नंबर 1 रे रहिछि कार्तिक पूर्णिमा पई सबुठी आध्यात्मिक परिवेश। आज हेउछि कार्तिक पूर्णिमा। आज भोररु 4टारू उठी डंगा भसैबा बेले प्रति ओडियांक मुहरु आकामा बोई पानगुआ तोर मासक धर्म मोर गुंजरण शुणा को मिली। बोईत बंदाण बा डंगा भसा सरिला परे मंदिर मानकरे पूजा पाई प्रबल भिड़ लगी। सबुठी हरे कृष्ण नाम जप सह कीर्तन भजन जमुछि। सबुआडे आध्यात्मिक परिवेश देखा मिली। युवपीढ़ी मध्य से पुराणा परंपरा नृत्य राधाकृष्ण बेसरे कीर्तनर ताले ताले नृत्य परिवेषण करुथिबा देखा मिली। विभिन्न कीर्तन मंडली आखपाख गाँ परिक्रमा करी एभली बुलुथिबा देखा मिली। नंबर 2 रे रहिछि छात्री छात्र गाइबे वंदे मातरम। नवेम्बर 7 रे पालन हेबो वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति। एही अवसर रे स्कूल कॉलेज रे छात्र छात्री राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम गान करिवे। एने ओडिया भाषा साहित्य विभाग पक्षरु गणशिक्षा उच्च शिक्षा विभाग को चिठी करा जाइछि। नंबर 3 रे रहिछि आज आकाश रे नजर आसीबो सुपर मून। नवेम्बर 5 कार्तिक पूर्णिमा दिन अर्थात आज देखा मिलिबो ए वर्षर सुपर मून। रात्रि आकाश रे एहा अत्यंत उज्जवल देखा जिवो। एक सुपर मून समय रे पूर्णिमा चंद्र अन्य समय अपेक्षा उल्लेखनीय भाबरे बड़ और उज्जवल देखा जाए। एभली महाजागतिक घटना देखिबा पई टेलीस्कोप किंबा कौनसी विशेष उपकरण आवश्यक नहीं। केवल स्वच्छ आकाश एवं सर्वनिम्न कृत्रिम आलोक द्वारा एहाकु देखि हेबो। नंबर 4 रे रहिछि नवीनंकु प्रभातींक टार्गेट। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा टार्गेट करिसंती। सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी टार्गेट करी कहिसंती विश्वासघातकता कौन एबे बोधे छामुंकु लागिला। नवीनंक 24 वर्षर विश्वासघातर जवाब देबाकू नुआपड़ावासी प्रस्तुत अछंती। मिशन शक्तिर महिलांक सहित प्रति कथार विश्वासघातकता होईछि। एहार जवाब सुभद्रा भौणी माने उपनिर्वाचन रे निश्चय देबे। नुआपड़ावासी भाजपा को ही बाछिबे। पद्म फूल रे भोट देबे बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। नंबर 5 रे रहिछि झारखंड रे प्रचार कले मोहन। गतकाली झारखंड रे प्रचार करिसंती मुख्यमंत्री मोहन मांझी। घाटशिला उपनिर्वाचन पई प्रचार मैदान को ओह्लाइथिले मोहन। भाजपा प्रार्थी बाबूलाल सोरेनଙ୍କ ପାଇଁ प्रचार करिसंती। आयोजित 2टी जनसभा को संबंधित मध्य करिसंती मुख्यमंत्री। नंबर 6 रे रहिछि गोपाल दोषी और ताकू मिली पारे फांसी। भारतीय आईन मुताबिक जड़े हत्याकारी ପାଇଁ रहिछि फांसी दंड। आ गोपाल हेउछि जड़े हत्याकारी। से जड़े मंत्री को हत्या करिछि, जेउथि ପାଇଁ गोपालଙ୍କୁ कोर्ट फांसी दंड सुनाई पारंती बोली एबे चर्चा हेउछि। गोपाल पागल नुहे, से पूरा होश रे रही मंत्री नवदासଙ୍କୁ हत्या करिछि। गोपालर नाको टेस्ट मध्य होइथिला गुजरात रे। आउ सेठारे से पागल भली अभिनय मध्य करुथिला, किंतु तार सब प्लान विफल होइछि। जहा पर से पूरा होश रे रही हत्या करिछि और ताकू फांसी दंड दिया जाउ बोली लोके दाबी कलेनी। नंबर 7 रे रहिछि सुदान रे ओडिया युवकଙ୍କୁ अपहरण। उद्धार पई बापा मांको आकुल आवेदन। आदर्श बेहेरांको सुरक्षित फेराई आनिबा लागि गृह मंत्रालय सह जोगाजोग रे अछि जिला पुलिस प्रशासन। दक्षिण आफ्रिकीय देश सुदान रे गृह युद्ध चलिथिबा बेले विद्रोही माने जणे ओडिया युवकଙ୍କୁ अपहरण करि नैछंती। अपहृत ओडिया युवक जनक जगतसिंहपुर जिला तीर्तोल थाना कोटकणा अंचलर आदर्श बेहेरा बोली जना पड़िछि। आदर्शଙ୍କୁ सुदान रे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस अपहरण परे पणबंदी करी रखिछि। नंबर 8 रे रहिछि कटक बालीजात्रा आयोजन विवाद रे हस्तक्षेप कले मुख्यमंत्री। उपर पड़िया रे बालीजात्रा आयोजन पई मुख्यमंत्री परामर्श। सेपटे उपर बालीजात्रा पड़िया आयोजन रु बाद होइथिला प्रशासन। तबे मुख्यमंत्री हस्तक्षेप परे उपर बालीजात्रा पड़िया रे प्रस्तुति समीक्षा कले जिल्लापाल। समीक्षा परे उपर पड़िया रे पूर्णांग आयोजन पई जिल्लापाल प्रतिश्रुति दैछंती। नंबर 9 रे रहिछि उत्कल बिल्डर्स कार्यालय रे आयकर चढ़ाऊ। भुवनेश्वर शहीद नगर स्थित मुख्य कार्यालय समेत 14टी स्थान रे चलीछि चढ़ाऊ। 100 कोटी ठकेई अभियोग रे चलीछि आयकर विभागर छानभिन। चढ़ाऊ रे आयोजित अछंती 120 ऑफिसर। अकाउंटेंट को घांटुछि पार्टनर को 25 प्रश्न। केते ठकीच हिसाब दियो।
ଝାଳନାଳ କଲେଣି ଆୟକର ଅଫିସର। ନମ୍ବର 10 ରେ ରହିଛି ପୁରୀରେ 45 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 45 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ସାତ ପାହାଚ ଏବଂ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟେଡ୍ କାଉଣ୍ଟର, ପିଇବା ପାଣି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ରେ ରହିଛି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଇସାରା। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ହେବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚେହେରା କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ହେଲେ ବିହାର ପାୱାର କରିଡରରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯଦି ବିହାରରେ ବିଜେପି ଜେଡିୟୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତେ ତେବେ ନୀତିଶଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଉ ଜେଡିୟୁ ନେତା ଲଲନ ସିଂଙ୍କ ବୟାନ ବିହାର ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ନମ୍ବର 12 ରେ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁର ଲାଲଖଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରେନ୍ରେ 3ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କୋରବା ପାସେଞ୍ଜର ଓ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବଢ଼ୁଛି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ, 24ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 13 ରେ ରହିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଏକ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦେଶର 10% ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥାକଥିତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ମାତ୍ର 10% ଜନସଂଖ୍ୟା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 14 ରେ ରହିଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣ୍ଟଳ ସିଂ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆର୍ଆଇ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟେସନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସେ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ। ବନ୍ଧା ହେଲା ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର କେ ସେଠୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ରେ ରହିଛି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସ୍ୱର୍ଗତଃ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ପଚାରିଲେନି, ଫୋନ୍ କଲେନି କି ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ବୁଝିଲେନି। ଅସୁସ୍ଥତା ବେଳେ ନିଜ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ାଏ କିନ୍ତୁ କଲେନି। ବିଜେଡିର ଅଣଦେଖା ବେମାରୀର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି ଲୋକ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଦଳ ସହ ରହିବା ପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜନୀତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାରରେ ଆମ ପରିବାର ନାଁ ନେବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଟଙ୍କା ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବା ଆରୋପ ମିଥ୍ୟା। ବିକାଶ ପାଇଁ ମିଶୁଛି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କୌଣସି ଦଳ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 17 ରେ ରହିଛି ତୁର୍କୀରେ 7ଟି ମୁସଲିମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ। ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତୁର୍କୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାଜାରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କାତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଜୋର୍ଡାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀର ସର୍ବବୃହତ ସହର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗାଜାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ନମ୍ବର 18 ରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର ହାଲତ ଖରାପ।
जदि आम विश्व मानचित्र उपरे नजर पकाइबा तेबे 9टी देश परमाणु शक्तिर अधिकारी। एथिरे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, इस्राएल, उत्तर कोरिया एवं पाकिस्तान अंतर्भुक्त। किछि देश हाइड्रोजन बोमा मध्य परीक्षण करिसंती। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकटरे दाबी करिसंती जे पाकिस्तान एवं चीन गुप्त भाବରେ परमाणु परीक्षण करुछंती। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि ट्रंप का दाबी भारत एवं पाकिस्तान मध्य उत्तेजना सृष्टि करिपारे। जदि सत्य हुए तेबे भारत हाइड्रोजन बोमा परीक्षण करिबार सुजोग पाई पारे। नंबर 19 रे रहिछि फिका पड़िला ट्रंप का टैरिफ प्रभाव। भारतीय उत्पादन गुड़िक उपरे अमेरिका द्वारा लगा जाइथिबा उच्च शुल्कर प्रभाव धीरे धीरे ह्रास पाइबाकु लागिछि। भारत केवल अमेरिका उपरे निर्भर करिबा परिवर्ते एहार रप्तानी को अनेक नूतन देश को विस्तार करने को आरंभ करिछि एवं एही रणनीति एबे फलप्रद हेउछि। सेप्टेम्बर रे भारतर कपा प्रस्तुत पोशाक, सामुद्रिक उत्पाद एवं अन्यान्य सामग्रीर रप्तानी अमेरिका को ह्रास पाइथिला, किंतु यूएई, फ्रांस, जापान, चीन एवं वियतनाम भली देशगुड़ी को द्रुत गति रे वृद्धि पाइछि। नंबर 20 रे रहिछि गुंफारे रहुछंती टीवी अभिनेत्री। भारतीय टेलीविजन जड़े परिचित चेहरा नुपुर अलंकार एक आध्यात्मिक पथ ग्रहण करिसंती। से तांकर अभिनय कैरियर, विवाह एवं सांसारिक जीवन को पछरे पकाई देइछंती। वर्तमान हिमालय रे पीताम्बरा मां भाबरे गुंफारे बास करुछंती। से दान एवं ध्यान रे बंची रहिछंती। 2022 मसीह रे नुपुर मनोरंजन शिल्परु दूरे जिबाकु निष्पत्ति नेइथिले। रिपोर्ट अनुसार से सन्यास ग्रहण करिथिले एवं पीताम्बरा मां नाम रे नामित होइथिले। से 155 रु अधिक टेलीविजन धारावाहिक रे काम करिसंती। से शक्तिमान, घर की लक्ष्मी बेटियां, अगले जन्म मोहे बिटिया की जो, रेथ एवं दिया और बाती हम भली शो रे स्मरणीय भूमिका रे अभिनय करिसंती। आज पई खबर एतिकी। आसंता काली नुआ नुआ खबर सहित पुणी देखा हेबो। रहिली, जय जगन्नाथ।